कैसे जवाब देते हैं इसमें? अभी मैंने जवाब दे दिया है। हम धारावी का रीडेवलपमेंट करके दिखाएंगे, हर आदमी को घर देंगे। जितने यहाँ पर एलिजिबल लोग हैं उनको धारावी में ही 350 स्क्वायर फीट का घर मिलेगा। प्रधानमंत्री भूमि पूजन करेंगे, इस तरह की बात है। मैं अभी इसके बाद हम प्रधानमंत्री जी को ये रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि वो आकर इसका भूमि पूजन करें। अन्नमलाई को लेके तुम्हाला अडकवण्याचा एका केसमध्ये आहे तो प्रयत्न होत होता। संजय पांडे यांनी खरं तर ह्या सगळ्या प्रकरणामध्ये काय सांगाल? सर हिंदी में असं आहे की या संदर्भात जी SIT तयार झाली होती त्या SITने रिपोर्ट दिलेला आहे। त्या रिपोर्टचे काही अंश आज मला असं वाटतं मीडियापर्यंत पोहोचलेले आहेत, परंतु या रिपोर्टमध्ये अनेक गंभीर बाबी आहेत। कशा पद्धतीनं आम्हाला अडकवण्याकरता वरूनच सूचना होत्या आणि त्या सूचनांचं पालन करत कशा प्रकारे तेमाचे CP आणि अधिकारी काम करत होते, कशा प्रकारे लोकांना धमकवत होते, कशा प्रकारे नसलेल्या केसेस तयार करत होते, हा प्रयत्न त्यांनी करून पाहिला, पण त्यांना काही त्या काळात मिळालं नाही। त्यामुळे त्यांचा प्रयत्न सफल झाला नाही। पण कसं सुडाचं राजकारण चाललं होतं हे मात्र यातून दिसतं कि जिस समय महाविकास आघाड़ी की सरकार थी उस समय किस प्रकार से मुझे केसेस में फंसाने के लिए प्रयास किए गए। CP को आदेश थे, कुछ अधिकारियों को आदेश थे, बहुत प्रयास उन्होंने किए, झूठे बयान लेने के भी प्रयास किए, लेकिन वो यशस्वी नहीं हुए। लेकिन आज उसका पर्दाफाश हो गया है।